kaning gitudlo ni Paul, nindot ni siya tungod makahatag pud ni nato og encouragement sa ato ang kaning pagpangalaga diha sa Ginoo. Tungod ang kinabuhi ni Timothy ug nila ni Paul sa una, nakasinati gid sila og kaning loneliness, kasakitan, kapaitan, mga tao nga mikontra nila, nagtamay nila, ug lisod gyud ang ilahang sitwasyon, no, lisod tungod daghan ang mo disagree sa ilang pagtulunan. Labi na kaning gitudlo ni Paul, bag-o, no, bag-o nilang nadunggan tungod kani si Paul ang iyang gidala nga mensahe, although about Jesus Christ sa unang panahon sa ministry ni Jesus Christ dito sa Israel, doon naman goy mga bag-ong mga tudlo pod nga gipakita si Paul, no, labi na sa iyang gospel nga dili susama sa gospel nga gitudlo ni Jesus Christ dito sa Israel, no, sa iyahang ministry. So si Timothy, padayon si Paul pag-encourage niya sa chapter 4, si Timothy iyang gi-charge sa verse 1 og gitagaan information nga ang Ginoo nga ang Ginoo nga ilang giserve mo ni mohukom sa mga buhi ug sa patay, at his appearing his kingdom. So hukman ang buhi, hukman sa mga patay. So dugang information ni nga gitudlo ni Paul ni Timothy. Unya ikaduha nga exhortation ni Paul ni Timothy, kay si Timothy mao man ni siya kaning gitagaan sa gitudloan ni Paul sa gospel ug sa doctrine. Unya si Timothy, nagsangyaw ni siya sa mayong balita sa grasya sa Ginoo nga nakatunan niya ni Paul. Ug dunay mga times nga si Timothy dili andam, o dunay mga times nga dili dayon siya maka-ready sa mga pagtulunan no nga iya dapat itudlo. Mo na nga ang kambag ni Paul niya, ingnan siya nga i-preach ang pulong, be instant in season, out of season. So, pasabot anang instant, in season, out of season, be ready at all times. No? So, kung walay ministry, wa pa man for example, kung si Timothy, human siyang ministry, dapat magbaid siya sa iyahang understanding. Tuon siya sa mga pulong sa Ginoo. Mo tong giingnan siya dito sa previous chapter nato ni Paul nga study to show thyself approved unto God. Sa ka-preacher si Timothy, kinahanglan gyud nga siya magtuon. So karon wa naman ni Timothy karon, kita man karon body of Christ, kinahanglan ta magtuon gyud taga-adlaw. Di kita pwede nga mobiya ta sa pagtuon sa Ginoo. Kay mao na siya paagi nga kita maandam ta kanunay, no, tungod ang ato ang sitwasyon pwede man ta nga kalit lang tag adto og lugar asa ta dapita, unya wa man ta makaandam kay ang atong isip puno sa kalibutan, puno na aning mga kalipay sa kalibutan, mga entertainment, unya kalitan lang og tagbo na kay na istorya mga old friends ba nimo sa una yan na kuan nimo na nasugatan nimo, unya nawa na sa imong isip ang word sa Ginoo, wa ka kaandam imbis kadto untang panahon na o katong tayma nga nagkita mo ato, masultihan to nimo sa word sa Ginoo. So wa kaandam or nakasulti man apan wa na nagkadimao, di na mao, nagyagaw na ang tao nga namina, wa na pud kasabot kay di naman hanay ang tabi tungod wa man magtuon. Mo na nga wa pa ka andam sa spiritual battle. So si Timothy atong nakita dinhi nga
si Timothy usa ka batan-on, naagid gyud siya kauwaw, no? Nakita na to sa previous nga mga chapters. Unang giingnan siya ni Paul nga ayaw kauwaw sa akong testimony ni Jesus Christ ug sa iyaha nga siya piniriso ni Kristo. So, giingnan ni Paul si Timothy nga importante ang pag-andam kanunay pagtuon unya ang pagbadlong, reprobe, rebuke, badlong. So itudlo ang word sa Ginoo kay kanang word sa Ginoo mo badlong man na nato, mo rebuke, nya exhort. Unsa man exhort, no, kinahanglan i-encourage ni Pirmi nato ang saktong pagtulun-an sa mga katawhan. O samang Timothy nga siya nag-encourage siya sa mga katawhan ipadayon ni ang gospel, ipadayon ang doktrina with all long suffering. So kaning mag-preacher ta sa word sa Ginoo sama ni Timothy, nila ni Paul, inanglan kita taas tag pasensya. Kay long suffering man. Kung kita gani nga mag-preacher ta sa gospel, sa right doctrine, di ta madaling masuko, di ta dali nga saputon sa atong mga gipangwalihan. Tungod ang tao gyud nga dili interesado gahi nagulo. Nya doon na say uban nga on and off gahi ko nag-o makalabad man na sa ato ang ulo nga di mo talab ang mga words sa Ginoo, dugay na natong sige gwali unya until now wa gyud mo talab mo na mapungot ta. So usa ni sa pahinumdom nga kita nga preacher ta kinanglan gyud ta taas tag pasensya, no, which is common gyud ni nato nga usas pinaka huyang, no, huyang gyud sa atong tawhanon kani yung wa tay pagpasensya, dali tang masuko. Mao ni with all good, with all long suffering and doctrine. Ikaning atong gibarugan nga gospel, daghan ang di muuyon ani. Kung dili ta magpataas atong pasensya, saputon ta, maglago ta, sulti ta di maayo. Kaya nga si Paul, with all long suffering and doctrine. So dapat at all times, be ready at all times, itudlo ang word sa Ginoo, badlunga sa mga katawhan, pag-encourage, taas og pasensya o pagtudlo og doctrine. So unsa man nga doctrine ang pasabot? Mao ni ang gospel ni Paul, 1 Corinthians 15:1 to 3:4. Ug mao ni siya ang instruction sa body of Christ. Nga sa diin may baw-an sa body of Christ unsay mga kalihukan sa Ginoo ron, unsay iyang blessings, unsay iyang operations. Unsa po'y gusto sa Ginoo ron nga ipabuhat sa iyang lawas. Tumaw ni siya ang gitudlo ni Paul ni Timothy unya magamit sa dinato nga kita ari kita mag-focus sa right doctrine. Mao ni ato ang tun-an ug mag-andam ta kanunay aning right doctrine. Tungod mao ni siya ato ang mao ni siya atong weapon karon sa panahon nga sa diin naglunang ang bakak, no, naglunang ang mga tudlo sa relihiyon nga sukwahi sa mga tudlo ni Apostol Paul. Tuwa sila dito nagbase sa mga old covenants sa Ginoo na daghan ang naglibog. Masabtan na to sa sunod nga verse ngano si Paul gusto mag-andam si Timothy kanunay maglig-on, magbadlong, taas pasensya kay moabot ang panahon nga kani nga atong gipangtudloan, no, ni Timothy di na sila muuyon sa saktong pagtulunan. Mama. Ang panahon mo na kung makatudlo ka og gospel direct to the point, data din ata mag liko-liko tag istorya atong butangan og mga nindot nga istorya aron ang tao maganahan, di tana bahalag masuko ang tao. Ang importante diretso na ta sa punto, tudlo na tong gospel
kamatayon, impierno, way blessings sa physical, wa na mga healing, mga milagro. Diretso na ta na balag masuko ang tao. Kung maglangan ta, moabot ang panahon, mamatay sila, wa ta kasulti, or diha pa ta nakasulti nga gamay na lang ang panahon, kunya sila, di sila muuyon. So time will come when they will not endure sound doctrine. So ang sound doctrine ani mao ning gospel ni Paul o kaning 12 epistles 13 epistles ni Paul, Romans to Philemon. Mao ning sound doctrine. Mga tao di na sila muuyon aning sound doctrine ug daghan ta nakita nga sa ato lang atong example doon na naminaw, doon na ni attempt nga gusto sila makapaminaw pero gisulti na to dito sa kamatuoran abtan ra sila tulo ka adlaw or upat ka or duha ka semana wa na nato makit-in hawa na no tungod di man muuyon ang ilang gusto sa ilahang kasing-kasing sa ilang unahuna di man ni muuyon ang doktrina ni Paul no mo ni gitudlo naman ni nato sa ato mga previous nga chapter nga di na mo endure og sound doctrine but after that their own lust. So pasabot ani ang sound doctrine di mo uyon sa mga tinguha sa katawhan diha sa ilang unod. So ang tao nga nagtinguha sa mga butang aning kalibutan di gyud ni sila muuyon aning mga tudlo ni Paul. Na dunay mga tao daghan karon nga gusto sila nga maasinso sila, wa man ay pag-asinso ang tudlo ni Paul. Tabangan sila sa mga kalisdanan, wa man ni. Mo na asa man sila paingon. Asa man paingon mo nga wa man may protection. May protection, way healing. Asa man sila paingon nga dimla ganana adto na sila mangita na sila magtutudlo nga motudlo sa unsay gusto nila. Mo na adto na nato sila makit-an sa mga pundok nga nagtudlo og physical blessings, protection, mga milagro. Mga ayuhon silang balatian, tagaan sila glugway silang kinabuhi. Adto na sila maminaw. Awan, ingon din na si Paul they shall heap to themselves teachers in verse 3 having itching ears o kanang itching ears pasabot ana muuyon sa ilang gusto unsay gusto nila mo na ilang paminawon unsa ti makapa-entertain nila mo ilang paminawon di sila maminaw aning sound doctrine gospel ni Paul 3-4 ang oh labi ng mga tao karon ganahan yung kantas kalibutan adi gid ni ganahan aning kang gospel ni Paul. Wa may kantas kalibutan ning gitudlo ni Paul. Ganahan silang mga hugyaw. Wa may ang giingon ni Paul sa Titus 2:11. Giingon niya diha deny ungodliness, worldliness. We should live soberly, godly in this present evil world. Gitudlo ni Paul. Nya ang sa sunod they shall turn away their ears from the truth. Biya sila sa tudlo sa saktong nga kalawasan, saktong doktrina. Moadto sila dito sa mga fables in verse 4. Adto sila maminaw sa tradisyon, mga tudlo nga dili na muhaom sa doktrina o sa programa sa grasya. So dugang ni Paul, pagbantay Timothy, watch all thou in all things, endure affliction. O mao na ni makarelate gyud tani. Atog yung agwantahon ang mga kalisdanan, emotional hardship, physical hardship, spiritual hardship. Ngano man pag barog taning right doctrine, mawad-an gyud tag mga higala, mawad-an tag mga tao nga mosunod sa atong pagtulunan. Mo ang tao makadungog og ingani nga mga pagtulunan. Mukontra ang tao ani kasagaran di ganahan mubiya no tungod ang
Karnal, di man muuyon ani ang karnal. Oo na. Mo na nga si Timothy gipaymangnoan ni Paul daan nga lahutaya ang mga kalisdanan. Mo na si Paul gilahutay man niya ang mga kalisdanan niya. Pakyon man gay siya sa iyang mga kauban sa unang panahon tungod sa iyang gitudlo kay parisiyom ni siya. Daghan ang mupatay ani ni Paul. O mao ni nga sa verse 6, ready na si Paul nga mamatay. The time of my departure is at hand. O I have fought a good fight, I have finished my course. Course, I have kept the faith. Paul nilahutay gid siya sa kalisdanan, wa gid siya ni biya. Tungod tinuod man siya nga luwas, tinuod man siya nakasabot sa saktong pagtulunan. So kita nga tinuod gid ta nagbarog aning saktong pagtulunan, bisag unsa pay layog, bisag unsa pay tintal sa yawa, sa tua, di na gyud ta mobalik no sa karaan. Fight the good fight, no? I have fought the good fight. I have finished my course. Ingon si Paul. I have the faith. Ni padayon gid siya. Tungod tinuod man siya, di man siya piki. Oh, henceforth there is laid for me a crown of righteousness. Umaw na ning mga tao ni nga gipangtudloan ni Paul. No, sa saktong pagtulunan na siya crown of righteousness. Ginoo ra may nasayon ani kung nabagi tay crown of righteousness kay kani nga to mga tudlo susihon pa man ni. Di man pasikot nga pila na ka tawo akong gisulwiningan, luwas na to sila. Di ta ka sulti na tungod ang Ginoo hukman pa ta sa ato mga gipangtabi. Kay kung di ni mao atong mga gipanggamit nga mga verses, di mao ato pag-istorya, di na dawaton sa Ginoo. Oh, yun. O, napa may judgment seat of Christ. Di man ta maghinambog nga dito mi pila ka tawo akong giwalihan. Dito mi thousands, daghan kay ng hilak, daghan kay ng ni dawat dito. Ingon na kay ang Ginoo may nasayod. Sayop ba atong tudlo sakto siya may mutanaw di man kita. Oo na. Amen yun. So mao ni ingon si Paul, do thy diligence to come shortly unto me. No, doon ay mga tao po sa una, ingon si Paul, si Dimas, gidiyaan siya, tungod na igugmas kalibutan. Mao na. Forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. So, kita na to, no, ang mga piki, biya sila. Mawa na sila kalit, biya na sila, mato sila sa kalibutan nga naglunang sa sala. Si Luke na kunoy na niya, si Mark, mo ni mga nagtabang niya, si Tychicus, ipadala niya dito sa Ephesus, mo ni mga katauhan dito sa verse 13, 14, mga laborers, nag-ampo, o nagpakita po si Paul Drake information sa verse 17 nga ang Ginoo naa niya, mo nagligo niya, tungod siya manggigada sa mensahe sa sakto nga gospel nga makaluwas. Preaching might be fully known. Muna si Paul, gi-extend ni sa Ginoo, gi-protection na ni si Paul sa Ginoo. Okay. Kani si Paul, mao mo ni master's builder. Siya may sa tudlo sa body of Christ. So naagyo ni protection ang Ginoo ani, di ni mamatay si Paul aning panahon na pa. Tungod di pa man time niya, wa pa man masulti ni Paul ang information nga gustong ipatudlo sa Ginoo. Kumona, that all Gentiles might hear that I was delivered out of the mouth of the lion. So, tinuod kita, protection ang Ginoo, pero ni Paul ra. Kasi may gamit sa Ginoo. Awa sa verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work, will preserve me unto his heavenly kingdom. Glory forever and amen. So, di na to ni ang konon ato ani. Kang Paul man nga statement, iyahara na. Wa man siya giingon, apil ta. Wala, siya ra. Oh, siya ra anak kay siya may gipili sa Ginoo nga magdala sa mensahe aron ma-establish ang body of Christ. So pagkahuman na sa Bible, kumpleto na ang information na natay Bible karon, gi-compress na siya ang mga words sa Ginoo, unong na kanang mga protection. So salamat ta sa Ginoo, natapos na to atong Bible fellowship.
Magpadayon ta pagtuon lisod jud Bruno kung undang jud tag pagtuon. Nakita na nako. Lisod Lisod gyud. wa gyud makaingon, di kita kaingon nga dugay na ta. Di ta kaingon nga dugay naman misig tuon ng Bible, di ta makasulti ana tungod usa lang ka adlaw di na ta kabasa. Ato ang batasan mo balik yun sa usama Nun. sa usa ka tawo nga di luwas. Balik ta. Mao na. Mao na nga importante gyud ang pagbasa. Pagtuon gyud taga-adlaw, di lang kay basa kundi tun-an gyud ang mga words sa Ginoo. Prayer mao ra man ay atong survival ampo. Magkuan ta, magbasa nya, mag-study nya, maminaw tag mga preaching. Mo apil tag mga fellowship, makasurvive tana. Pero kung muhunong na tana, wala. gyud balik dirahon dayon ta sa ato ang unod, dirahon dayon ta sa mga influence aning kalibutan. Una nga matinga na lang ta nga anong malipay naman ko maminaw kantas kalibutan. Okay, tuan naman ang isip. Idakop naman ang isip sa kalibutan. Wa naman mabubuan ang isip sa mga words sa Ginoo. Malimot na. Muna, pwede karon natay kamatuoran ugma wa natay kamatuoran. Kay kinanglan man na i-renew, ma-expire man ni. Kani atong nasabtan karon, ma-expire ni ugma. Kung di na to i-review, mawa na. So mahugta nga nawa ang kamatuoran. Moingon ra ba pirmi, naaman mi kamatuoran pirmi. Di ka kasultihan na, di ta kaingon na kay pwede na kay kamatuoran karong simana ha, sunod simana wa na kay kamatuoran. Lisod gyud. Mo girenew, wa na nimo tun-i ang imong nakatunan. O na siya. Nang di na gyud malipay punos ka kagulanan kay ang buhat dautan naman. Naa naman sa mga buhat sa unod. Okay, so pasalamat ta nga nakapadayon tang ako ining atong gibasa ba dugay na ning panahon atong gipangbasa ni agi ning mga pagbadlong mga pagsaway tanan ni ani last na chapter ni sa 2 Timothy mga believers ni nga mga katawhan na mao nga gusto ni Pablo nga malig-on sila sa saktong mga pagtulunan nga ilag yung masabtan unsa gyud kay namay na nagpamiyaan ni adire. So ang ako no mabasahon akong exhortation 1, 2 ug 5 kani siya akong basahon. Busa ako chapter 4 verse 1. Busa ako nagsugo kanimo atubangan sa Dios ug sa Ginoong Hesus Kristo kinsa mohukom sa mga buhi ug sa mga patay sa iyang pagpakita sa iyang gingharian. Kinsa igsultihan ani si Timothy. Kailangan nagsugo gyud ang Ginoo matud pa. Kinahanglan ta nga atog yung susihon atong sundon ang mga kalihukan nga sugo sa Ginoo kanato. Kay ang Ginoo muhukom ang gyud ni siya. Hukman ang tao sa iyang pagbalik wa na hukom na. Muhukom sa mga buhi ug sa mga patay tinuod man gyud no. Hukman ang buhi ug ang mga patay sa iyang pagpakita ug sa iyang gingharian at tinuod kaayo ni busa nasa verse 2 niingon gyud siya diri importante gyud ni siya kayo. Busa niingon si Pablo ang Timothy busa iwali gyud. Iwali ang pulong ayaw paglangan sa tukma nga panahon, sa dili tukma nga panahon, pagsaway, pagbadlong, pagpandasig, uban ang bugos nga pagkamainantuson ug pagtulunan. Iwali gyud nato as a Christian nga kita nangaluwas na duna gyud tay authorize no naa gyud tagyoy pagwali sa pulong sa Ginoo. Bisag unsa nga oras, bisag unsa nga mga panahon kailangan nga mawali ang pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. Kining pagsaway ug pagbadlong mao ni ang kapungtan sa mga tao. Mapungot ang tao anig badlongon, masuko man ning tao badlongon. Sama sa atong kauban nang luod. At sa ato pa dili siya magpasaway
Oo, dili siya magpabadlong. Kinahanglan man tang na ipagbadlong ani. Pagsaway, pagbadlong. Nya, nasa itong mga pagdasig. Magdasigay ang bawat isa aron mawali ang saktong mga pagtulunan nga iya sa Ginoo. Kining long suffering, ang doctrine, kailangan taani sa atong kinabuhing Kristohanon gyud kung kita dili ta magbasa nya kung nagbasa man ka nya di ka gustong badlongon masuko ka tabla pay wa ka kabasa nagtuon ka ba sa pulong sa Dios o wala ba no daghan jud kaayo ng mga tao nga nag-claim og Christian apan wala sila nining mga pagtulunan ngayon ani naa di ay nagsangyaw na ay nagwali wala pangitaon kay ning magwali ining manghatag og mga gospel tracts ako mismo no gimingaw ko paghatag og mga tracts mao nga ang ako lang gibuhat no ganiha nagpadala kog mga mensahe gyud kada adlaw na ako'y mapadalhan gyud ang Ginoo nasayod sa akong mga kabuhatan kay wa man ko'y tracts na agyo ko'y buhaton para sa Ginoo pagbasa nya magpadala mga mensahe no nga makahatag og kasayuran sa usa ka tawo nga ang dugo ni Kristo gitubusta sa Ginoo pinaagi siyang dugo. Ephesians 1:7 ako nang gikuan ganiha gipanghatag nako through sa mga FB. Mao na ni akong gibuhat. Mao nga kinahanglan gyud na mawali ang pulong sa Ginoo nga bisag unsa nga panahon tukma nga panahon. Dili ta maglangan tungod kay ang kining oras mga panahon wa ta kahibalo mamatay na ta hunong naman ta pagwali hunong na ta pagsangyaw habang napatay kinabuhi magsangyaw gyud ta naagyud tay buhaton para sa kaymayaan sa Ginoo lahi maning atong mga pagtulunan God ako gyud ning nakita lahi ta tungod kay kita naamantang ang bawat isa God unta kung imong tan-awon naagyoy buhaton mag-desire ka sa ikaw gyud nakasabot sa mga pagtulunan no sa grasya ning panahon karon kinahanglan man gyud nga dunag gyud tay sakto nga sistema sa atong kinabuhi nga kita mahimutang ambasador mahimutang magsasangyaw sundalo ni Kristo kailangan gyud nato na karong panahon na nga nahimo kang anak sa Ginoo kailangan nga maningkamot ta nga makasangyaw gyud kay ang takaybaw mamatay na ta di na kita kasangyaw karon buhi pa man ta kailangan ta ana kay mo may gusto gyud sa Ginoo nga gusto ang Ginoo nga ang tao gyud maluwas makasabot sa mga pulong sa kamatuoran no 1 Timothy chapter 2 verse 4 gusto gyud sa Ginoo mao bitaw nga kung imong tan-awon gyud sa atong kinabuhi karong panahon na wala gyud ang Ginoo mobalik wala pa gyud no di pa siya gustong hukman niya ang mga tao karong panahon na gipasagdan lang ang mga tao sa buhat nga dili maayo pagsimba ng mga batong kahoy sa unsa na lagi buhat sa tao kung imong tan-awon no unya kung imong sutihan imong badlongon dili gusto pagpabadlong dili sila gusto anong sawayon no mao nga sa ako mismo sa kaugalingon nasayra nako gyud ni sadyang nabasa ginako ni nga kailangan gyud ko na makalakaw pa gaan kog maing lawas sa Ginoo makahimo gyapon ko pag sangyaw gyud kining sangyaw no nga preach the word be instant kinahanglan gyud ni nato nga mga Kristohanon nga masangyaw ang mayong balita sa kaluwasan kay mao man ni kahimut-an sa Ginoo ang usa ka Christian nga wala gyud mamuhat ingon ani no mahadlok pa to siya mahadlok pa nga musangyaw tungod kay wala niya mabasa og sakto ang mga pulong sa Ginoo ug labi na gyud nga niata sa grace period unya wa nila ni mabasa og tarong mao nga maglisod gyud ang tao og sangyaw sa maayong balita sa kaluwasan kay dili man nila mapasabot og sakto ang mga pulong sa Ginoo pinaagi unsay paagi sa pagtulun-an karon nga ang tao makabaton og kaluwasan
lahi maning ato. Kinahanglan manigyod nga ato silang masultihan niini. Kay kung ang ilang mga gipangsulti no, kana mang mga book of Mateo man. Muna ilang gipangsulti mo ilang for gospel. Upat ka gospel ni Kristo. Mao bitaw nga ako kanang pastor diri sa akong gi adtuan mo ingon nga mo ni mo na di good sila makabuot nako. Balik-balik ra gyud kog sulti. Why magbuot nako? Muadto ba ko sa inyong building og dili ba? Kay dili man ko magpagaong og mga tao, dili ko magpahawak og tao sa akong liog. Kay di ko gusto, no? Kay dili man ni pang relihiyon ako. Pulong manis Ginoo ang inyo patapok. Patapukon ang tao, dayong walihan, unsa iwali. Ang upat ka gospel, Mateo to John. Naadi ay din ha, wa man diha. Kanang John 3:16, John 14:6 gipasabot ra gid na sa Ginoo. No, siya ang dalan kamatuoran kinabuhi walay katapusan gipaintindi ra ta ana. Ato man nagong maklaro sa ato ang mga baruganan. Ako sa una sa diha pagyud ko aning mga pundok nga wa magkadimao, awanan ni salig kog maayo ana. Unya di wa man mag-ingon nga ang kaluwasan dugo ni Kristo. Dako kay kalainan ang atong mga pagtulunan niining atong gisubay nga kang Pablo. Diri gid nako maklaro nga ang tinuod nga pagtulunan panahon sa grasya kaning 13 gyud kaning 13 ka chapter nga kang Pablo mugi angay yung tun-an apan ni amay nag-ingon nga right division sila nasagol man mo nga lisod yung kaayo no lisod yung kaayo ako di lang ko makiglalis na lisod kaayo apan ang ilang sa kining dati natong pagtulunan sa una mao sad ni ila diri sa akong ginaadtuan mao na ang ilang mga gospel nila upat ka kuan chapter Mateo to John. Naadi ay diha ang dugo ni Kristo. Wa man gyud giklaro ang kuan diha pagpahibalo ra man. Nga ang Ginoo wa mo anhi para ang kalibutan silutan. Wa bitaw tinuod man na nga yung Ginoo para pagsilot sa mga tao. Diyan ni siya aron maluwas ang mga katawan ning kalibutan. Apan sa ilang mga pagsangyaw dili kumbaga murag dili accurate ang kaluwasan. Lisod yun kaayo. Mao nga ang tao karon mayabag. Wa sila kabaton og libreng kaluwasan kay nasaag ang ilang mga pagtulunan. Dili para sa aning ato. Kining ato yung gitun ano makaingon jud ko nga ang kaluwasan ako mismo ang ako yung nabasa ang mga pulong sa Ginoo nga kaluwasan tinuod yun. Grabe kaayo ang mga saad sa Ginoo niining dapita panahon sa grasya nga ang Pablo mo'y atong gisundan kay siya gyud ang magwawali sa mga Gentiles. Kita mga Gentiles man ta, mga hintil, ari gyud unta taani. Apan ang mga pastor karon ningguwa pang garbo sa mga pastor aron ingnon, no? Sige lag balik-balik din na anong pulpit ang pagwali, balik-balik ra pod atong lugara. Mateo to John, dahil maabot og Joshua og Isaias, no? Maabot aning daghang kaayong gipanghisgutan. Paborito ra ba nila ning salmo? Unsa man ang salmo? Paborito kay na nila. Kang Solomon, paborito. Akaring sa kang Pablo, wala gid nila ni giistudyohan og tarong. Mao nga ako silang pangpasahan sa mga naa sa GC. Kay aron sila makasabot, makaila sila kinsa gyud ang akong gibarugan dili ng panahon sa balaod. Mao nga pasalamat gyud ko sa Ginoo ani ba nga mga pagtulunan nato nga mawali gyud, no? Ako naagud ko'y pila na gud ko katuig nga mao ni akong mga trabaho mao nga karon nga wa ko kahatag mag-uol ko magunahuna. Kay gusto man ko kadalakaw nako nakoy dadon. Nakoy dadon gyud kay di ko gusto nga maglakaw ko nga watos karkar wa ko'y gidala. Usikan ko ba? Usikan ko nga wala ko'y ipanghatag. Mao nga maningkamot ra ko nga nago ko'y masulti-sultihan para sa kaluwasan ba? Nga kaluwasan nga ako rang isulti, wa ko'y tracks. Nang basta maminaw. Adagan ako atong naging kabuanan na ako'y mga nasultihan
sa palengke nya diri sa dapit sa may rotunda na ako'y nasultihan bisag wala ko'y tracks nakasulti ko nga ang kaluwasan pinaagi ni Kristo dili sa religion no ang tawag maminaw nara niya mutuo ba siya sa dili sa akong mga gisulti mo nga interesado ko pirmi nga magsangyaw tungod kay mao ni akong gustong trabaho sa pulong sa Ginoo unya salamat sa kus Ginoo nga bisan pa man sa akong edad nga na ako'y nahibaw-an, ako'y understanding nga gamay sa pagtuon, sa pag-intindi sa iyang mga pulong. Nining Biblia, unsay gisugo sa Ginoo kanatong mga nangaluwas. Mao nga ipawali ang pulong sa bisan unsa nga panahon. So ikaw nag-desire man ta, no? Kita mga Kristiyano nag-desire man ta gyud nga mohimo tas mga buluhaton, mangita gyud tag paagi. Unsay dapat atong buhaton nga masulti nato ang mga pulong sa Ginoo. Agree man ko sa gisultis magwawali nga kung kita kanabang magsangyaw kailangan tag naagud tay mga pag-ampo. Kining pag-ampo usa man ni nga makapalig-on nimo labi na ning pagbasa, pagpaminaw sa mga wali, mo tubo gyud ka kung tinuod ka. Pero di ka tinuod, di ka katubo. Di ka katubo kay baliwa raman to nimo. Pero kung imog yung subayon, imong paminawon ang wali nga maminaw ka ana, nindot kaayo kay naman jud kay makuha. Ako mismo nakayon ko nindot tao. Nagyo koy makuha sa mga wali sa akong mga kauban. Muna kong kanindotan. Makaingon ko Lord tabangi ko bala ang espiritu nga ang mga wali karon dili nako makalimtan sa panahon nga ako magsangyaw panahon nga akong mag-inusara, tabangi ko nga permanente na kong maisip no ang mga pulong nimo nga akong nadungog sa mga wali ining adlaw. Mo na daghang kong mga gipang-ampo mahitungod ining atong pagministry kay lisod man kayo kung dili gyud ta magtuon, di ta mobasa, di ta maminaw sa mga wali. Unya kung mag-inusara ka na lang hinuon kinig yung atong lawas bitaw no mutapol. Pero kung imog yung tugutan, usamot kag katapol. Pero kung maningkamot ka nga makasabot yung ka sa pagtulunan nato, ay kining kamatayon, minuto naman lang yun. Parbida ning kamatayon, kadiyot ragi kayo. No? Mo nga, kung imong paminaon ang mga wali no, makahadlok yun. No? Kung di na ta mo apil, dili na ta magtinarong, di na ta muhatag og gigayon sa pulong sa Dios no makalisang gyud ni no paminaw nako murag gitabunan ko sa tibuok kalibutan kung di ko magbasa sa Bible makaguol mo guilty gyud ka kung di ka mobasa sa Bible unya wala na kay gibuhat para sa Ginoo nganuman ang balaang espiritu ayaw pasuba ang balaang espiritu sa Dios na pinaagi niini gisilyohan na ta sa balaang espiritu sa Ginoo no mao nga magsubok gyud ta kung kita magbuhat na tag dili maayo no ingon ana no ang mga akong nasabtan ani diri nako sa kuan sa 5 diri ko sa 5 kay kinigong atong gibasa karon daghang mga tao nga mamiya man ni sila sumpay man ni atong 3 mamiya sila sa pagtulunan dili mo lahutay sa pagtulunan muhimo og ilang kaugalingon nga mga buhat nga dili gyud ikahimaya sa Ginoo. Mao nga lisod kayo nagsulti gyud ani si Pablo kang Timothy aron malig-on si Timothy sa iyahang mga buluhaton nga gibili ni Pablo kaniya. Kay niya kani nga chapter na may daghang kuan ani kanang dunay kuan dunay ni simang aning entrante ani kung imo ning basahon sila karong kining atong last chapter na to apan ari lang ko diri apan sa verse 5 apan magbantay ka diha sa tanang mga butang gisultihan niya si Timothy ingos Pablo apan magbantay ka diha sa tanang butang unsa man ang giingon but pasabot pagbantay lahutaya ang kasakitan o tinuod man gyud sa atong mga pagsangyaw, sa atong mga buluhaton niya sa Ginoo, dunag yoy mga kasakitan. Nganuman,
nga muingon kung nay makasakit mga kasakitan tungod kay niya may daghang mga tao nga masugatan gud nimo nga mga hambugiro kayo, makadungog kag mga sulti nga dili maayo, baby ayon ka. O inana niya, ug di ka lig-on ani, unsa may dangatan nimo, no? Unsa dangatan nimo niining mga pulong sa Ginoo, di ka makalahutay busa, kailangan kang magbantay ka diha sa tanang butang. Lahutaya ang kasakitan, buhata ang buluhaton sa usa ka ebanghelista. Tanawa, buhata ang buluhaton matud pa niya. Buhata ang buluhaton sa usa ka ebanghelista. O pagwali, pagsangyaw, bisan pa man sa daghang mga kasakitan nato, no? Bitaw magsangyaw, no? Say mag-uol ka. Kay ang naay mga tao mo biyay nato na ako'y buhatag tag mga trucks usahay ilabay murag sakitan ta ba pero ingon ani ra gyud ang tao nga labi ang mga katawhan karon wa na mo tuos Ginoo ang gituoan ang kalibutan pagkadaghang tao gyud nga ang gituoan ang kalibutan ug ang ilang kaugalingon ug bahandi mao nga kung ikaw magsasangyaw kailangan ka nga maglig-on yun sa pulong sa Dios. Buhata ang buluhaton sa usa ka ebanghelista o tatanawag yun. Buhaton nato ang atong mga pag-evangelist. Kailangan ta, daghan tao ron, claim of Christian, wag yun na mag-evangelist. Wag yun magsangyaw. Naras comfort zone. Bisag mga pastor, daghang kong nakita. Naara din na. Anak ra, madomingo. Anak ra din na. Wana gani managtuon gani. Na gani ko'y nakita ang pastor nga akong nailhan gani. Wa na magtuon, naglibog sa kinabuhi. No? Lisod kaayo. Nadagit sa kalibutan, bisan pa man og pastor ka. Pero dili na gani ka magtinarong ining mga pulong sa Ginoo na simang yun. O simang yun ka. Ingon ana ra ang mga kuan karon sa mga katawhan. Mo nag-ingon si Pablo, ang Timothy, nga uhatag yun ang mga buluhaton sa usa ka ebanghelista. Paghimo, niya mag-ingon, paghimo og hingpit nga pagpamatuod sa imong pagpangalagad na mo nag-ingon, naghimo bagyud tang hingpit sa pagpangalagad, pagpamatuod, nagpamatuod bagyud ta sa imong pagpangalagad, sa akong pagpangalagad, ato bang ipamatuod yun nga tinuod ta nga kita nangalagad sa Ginoo. Dagan mo ingon nga ako nangalagad man ko sa Ginoo God. Kumusta ang imong pagpangalagad sa Ginoo dining panahon sa grasya? Kay kining panahon sa grasya ra ba ang pagpangalagad ayaw isubay atong daan nga mga sa balaod. Isubay ining sistema sa kuan kining grace nga pagtulunan. Kay mo gani kang pagpamatuod sa imong kaugalingon pagpangalagad, ipamatuod nimo ang hingpit nga buhaton unsa gyud ang pagpangalagad nimo sa Ginoo. Buhata nga hingpit nya ipamatud-an nimo sa imong kaugalingon. O kita makapamatuod ba gyud ta sa atong mga pagtulunan sa grace gospel nga mao ni ron ang atong baruganan, ang dugo ni Kristo. O, kailangan man ta nga usangyaw nya mga lagad ta og sakto sa hingpit ipamatud-an nato gyud. O daghan tao ron di gani mo bit-bit sa Biblia kay mahadlok nga masawayan ang bitbiton ang cellphone. Lahi man ang cellphone, agree man kuno nga sa cellphone daghan kaayong mga naadiya ang mga kuano, mga bersikulo naadi na. Apan kun ang cellphone na lang yung imong sistemahon, kinahanglan nga nagyud kay Biblia aron makita nga ikaw tinuod ka na kay Bible nga gipamatud-an sa imong paglakaw-lakaw. Asa ka lakaw na agyud kay Bible nga gidala-dala. Kay nagpamatuod man ka, di man makita sa cellphone unsa imong gidala, ang cellphone raman. Dagang pastoron wa na magtuon, ana lang mo kuha diha anang sa cellphone. Way kaugalingon nga outline, way kaugalingon nga sistema sa pagwali. Mao nga mahisalaag ang pagwali labi na gyud sa mga doctrine karong panahon na. Lisura no. Mao nga nag-ingon yun, naingon si Juan ani Pablo nga lahutaya yun ang mga kasakitan. Buhaton nato ang mga buhaton nga usa ka ebanghelista. Paghimo og hingpit
kining hingpit yun no. Mo kwan yun ka ba? Kanang i-prove nimo matud pa diha sa pagministry. I-prove nimo, ipamatuod nimo sa imong pagpangalagad, pamatud nga ikaw sakto sa mga baruganan, sakto sa pagtulunan, ayaw kahadlok ngano man kay ngano mahadlok ta tungod kay wa ta magtuon. Ang tao nga magtuon di gyud kasulti ani. Sa unsay dapat buhaton sa usa ka Kristyan kay mga Kristohanon sila pero kini nga chapter dunay ning bulag. Ni bulag ni ani. Niya entrante diri nga ni bulag. Pero kita sa atong mga pagtulunan kay ni amang gyud ta aning gisubay nato nga baruganan nato sa ministry ni Pablo mao ni atong gibarugan. So ani ta pirmi mo basa aron ta makakaplag gyud tag saktong pagtulunan niya malig-on ta pinaagi sa atong pagbasa, pagpaminaw sa mga word of God niya. Atong gitun-an ug ang atong gitun-an, atong nabasa mao ni atong gituhuan. Oo, lisura no. Lisod kaayo. Unsaon niyo pagpamatuod ang tao dili makapamatuod, dili makasangyaw, dili makahibalo kay ang ilang mga doktrina panahon sa grasya simang. Mao na nga ang gisulti gyud ni Pablo sa mga katawan ani bisan si Timothy nagsugo gid siya nga kailangan ka nga magbantay, mulahutay sa mga kasakitan kay daghan mga kasakitan mudangat nato sa atong kinabuhi nga Kristohanon, crucial kaayong kinabuhi nga Kristohanon. Lisod kaayo mayon ka Kristiyan nya wag kay bersikulong bisag na po kabuok ng memorize. Wa gani bisag tulo na lang upat. Wag yun lisod kaayo nang iyon ana, no? Mao nga ako diri ra ko kutob no sa akong exhortation mao ako sa kanunay pasalamat ko sa Ginoo no nga kapadayon ko sa pag-exhortation, padayon ko sa pagtuog yun sa mga pulong sa Ginoo nga akong gibasa nining Biblia nga atong gitun-an. Salamaton ko sa Ginoo sa iyang kaayo sa akong kinabuhi bisan pa man nga ako wala na ko kasangyaw pila ka bulan ron no pero nakaingon ko nga ipapahuway sa kos Ginoo sa akong pagsangyaw kay naagi tracks di ra ba ko mahimutang. Di ko mo ilag init. Oh, gusto ko kurot yun ang akong mga tracks. Mo ni pirmi sa akong utok. No? Pirmi ni sa akong utok dili ko mahimuot, di ko mahimulag. Gusto ko yun nga masangyaw ang maing balita. Dili ko mahadlok nga magsigig lakaw may tungod sa mga basahon nga ako yung imahatag sa mga tao. Maayo na lang na ako gibuhat sa Ginoo para siyang kahimayaan. Mao na ako'y kasulti karon sa akong mga exhortation ing atong pagtulunan karon no. Salamatan ang Ginoo kanunay. Akong ibalik ang tanang dungog ug himaya diha lang sa buhi nga Dios. Amen. Kapitulo versikulo 3. Kay ang panahon moabot nga diha nga sila dili na mulahutay sa maayong pagtulunan apan subay sa ilang mga kaugalingon nga mga pangibog sila magpadaghan ngadto sa ilang mga kaugalingon ug mga magtutudlo nga nagabaton ug nagakatol nga mga danunggan mo na no nga naagi moabot ng panahon matud pa ni Paul to sa daga Kang Timothy nga moabot na ang panahon nga naagi di na makalahutay sa maayong pagtulunan mo sibag yun di na mulahutay sa maayong pagtulunan adto na sila sa mo subay sa mga dautan nga pagtulunan nga pinaagi sa pangibog na pinaagi sa ilang kugalingon pangibog ug magpadaghan na sa kugalingon sa ilang kugalingon nga kanang magtutudlo bitaw nga dili na maong pagkatudlo mga bakak na kay nanawan sila mga kaibog dia sa lawas nun nga pangibog sila nga kalibutang pangibog mo ni giingon diri ni Paul sa mga diri sa Mateo o sa Timothy nga di na gyud mulahutay ang mga tao bisan karon naghangon tao di na mulahutay karon na uban nga mo biya na gani dili na mo apil sa atong mga Bible fellowship kay mo na giingon diri nga wala nagi mga mo na ba murag dili na sila
pugong sa ilang mga pagpangibog diri sa kalibutan. No, kay naa may mga tao sad nga nagatudlo nga dili maayo. Munay mga magtutudlo nga ilang gipadaghan nga magtutudlo nga nagtudlo og mga dili maayong pagkatudlo. Buhiyo. Bakak. Mga bakak, mga pagtutudlo. Munay atong mabantayan no sa panahon karon no. Nadaghan yung tao nga manghimulag na. Kulang na sa pagtuo diya sa atong Ginoong Kristo nga siya raman unta ang manluluwas. Wala na nila kuno na ang atong kalag nga may adto dito sa kalayo sa impyerno. Munay lisod kayong mga tao nga ang panghuna-una na alang diha sa kalibutanon nga panghuna-una na gugmas kalibutan, na gugmas sa mga butang sa kalibutan nga ang mga butang sa kalibutan dili ra man nato madala. Diyaan ra man nato na. Munay lisod kaayo karon nga panahon no. Nga kita na nagbaton kita sa matinud-anon og pagsalig diya sa atong Ginoong Kristo kay siya may atong manluluwas. Saligan na to siya kay giluwas man ta niya. Munay atong di kita mo lakaw diya sa mga ingon-ani nga pagtulunan nga mobiya ta. Kay kita gisiliuhan naman ta sa balahang espiritu, dili kita makabiya, no? Kaya wala tayo pagbiya. Muna gingon diri nga ang mga tao no, series 4 no, og ilan ang ilingiw ang ilang mga dalunggan gikan sa kamaturan no. Yan kana ilingiw na nila. Dili na sila maminaw kung sa kamaturan, nga kamaturan man sa wala na nila natagdana kamaturan ilingiw na og mudagop na ngadto sa tinumutumo nga mga sugilano no adto na sila sa mga bakak tinumutumo nga hinimo sa tao hinimo sa mga mamumuhat ug mga dautan mo na samputanan karon sa mga katawhan daghan kaayo hay sala gyud karon kay kulang man sa pagtuo wala man nagbaton sa kamatuoran diya sa atong Ginoong Kristo nga ang atong Ginoong Kristo mao lamang ang atong manluwas ug siya ang kamatuoran kay lisod man kaayo ang tao gyud patuon karon labi na gyud nga mga tao nga gahi gyud kaayo patuon bisan unsaon yung pagsulti sugilanon nga mga maayo imoy sugilanon nga way laing manluluwas mo lamang si Kristo may lang pud sila manluluwas lagi si Kristo mo na manluluwas pero kami alam naamami klaro nga pagtulunan naamami sa relihiyon ang among gituan ang amo lang ibarugan nga relihiyon muna ang kinahanglan gyud nga ang tao imong badlongon himon tudluan ug unsa gyud ang pamaagi sa kaluwasan kay ang reliyon unsa may kaluwasan ug magsige kag simba dito sa reliyon may kaluwasan dito wala may kaluwasan dito magbalik-balik ka dito sa simbahan sa mga nagwali nga baliko sa mga pagwali di ba wala ay kaluwasan dito ang kaluwasan naalang sa pagtuo pagsalig diya sa dugo ni Kristo dito sa cross ang importante musalig ka kaniya kay ang pagsalig o pagtuo diya sa dugo kita maluwas kitang tanan kung misalig ka o mito apan kung kulang ka sa pagsalig wala kay pagtuo wala kay kaluwasan adto ka dito sa kalayo sa impierno magtingkagol munay atong mga sabtan gyud unta sa mga katawhan nga atong masangyawan no nga atong isulti gyud ang tinud-anay ba nga pamaagi sa kaluwasan muna kita no nagbaton ta og magmalig-on kita diya sa pulong sa Ginoo muna salamat kay na sa atong doktrina nga gisundan karon ni kang Apostol Paul nga gitultulan kita niya sa maindalan diya sa kahayag ug diya sa pagkamatarong nga ni si Kristo nga walay lain manluwas mao lang si Jesus Christ pinagi siya dugo. Muna pasalamat po nini kagabion karon dalaygon kayo ang Dios nga mahanog sa atong Ginoong Kristo. Balik ang dugo gimaya sa buhay nga Dios. Amen. 2 Timothy
Verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So ano yung mga na whole chapter no kanang gikuan ba na nga si Timothy ba as a young pastor, kailangan ba siya magbantay sa iyahang affliction, sa iyahang mga decision, kay gusto ba sa Ginoo ba nga gusto ni Paul nga si Timothy ma-fulfill ba niya ang ministry ba nga mapadayon niya og share ang gospel of Christ. Dili ba siya angay bang mag-desire og kanang physical gani kay mga kalibutanong butang kasi isa man gud na ang maka kuan sa as a leader ba kana ganing masayop gani ang pagpanabi. So sa verse 2, as a leader, ama mo gani nga bersikulo kay importante gud ang pagprangka, i-preach gyud dayon ang kamatuoran ilabi na karon sa panahon sa grasya nga daghang tawo nga muklim nga Christian followers of Christ luwas pa sila sa grasya mutuo po sila pero makita nato ang ilang life puro pang desire sa physical dili pang eternal life. So ana sa example sa akong mga ma-encounter ba ang madunggan ako sila mga ba puro lang pray na i-desire i-provide sa Ginoo ang mga needed nila. So dili naman gud na siya applicable karon as a spiritual which is the right knowledge sa Bible ang mga bersikulo kay sa mga kanhi gud kay ang may gud si Timothy nga iyang barugan ba para gani ma-confront niya ang mga sayop nga mga tudlo kay sa unang panahon hangtod karon daghan man ang mga bakak nga tudlo. So unsaon man nato pag prangka kung dili po ta magpadayon dili po ta magpalig-on sa tuang ministry nga naaman ta sa kamatuoran. So kailangan gano ang pag-preach no dili gyud siya ingon nga kung karon kung naago kay opportunity nga makaisulti sa usa ka tawo right now and then imo nang isulti dili na maghinahanglan og magtawag kapag maayo nga leader kasi naa naman ko kay ability ba na mo share gani kasi dili naman ko siya magbase sa lisensyado ka or unsa pa nada graduate ka kay sagara mo sa mga religion magbase lang sila sa popular kurtahan kailangan kanang makita gid ba sa mga tao nga nagud kay kanang SAS nagud kay mga certificate nga ipakita na license sa mga tao as spiritual dili na kasi our body is the temple of the Holy Spirit. So ang atong evidence ipakita which is the words of God mo ni ang mga bersikulo atong ihatag sa mga katawan kay very powerful naman gud siya. So naagad ang pagbadlong sa mga sayop nga tudlo. Mo ni nga sama ni Paul nga ang gusto ni Paul nga kung ano gani magpadayon gud si Timothy iyagong barugan. Example si Paul nga bisag daghan man hadlang sa iyang ministry na preso na siya hapit na siya gipatay pero nagpadayon lang gyapon siya sa pagbali sa kamatuoran kay sama sa previous chapter nga kuan ba daghang nga mo ba ni naghatag og kagawasan ba ang which is the gospel of Paul nga mo ni naghatag og kapasayloan ang knowledge sa Ginoo nga gi-reveal niya kay Apostle Paul nga angay unta nga mahatag sa katawhan nga mo ni nagahatag og kanang pagpalimpyo sa sala sa tao ba kay mao man gini ang finished work of Jesus Christ kaning dispensation of grace kay daghan kung wala gawali anang 13 epistle so wala gyud nila gi-divide ang pulong sa Ginoo ba na mo na makita nato ang mga katawhan grabe ka yawa ang ilang mga abilidad active man gani sila sa ministry mga religyoso kayo ba mga devoted pero ang kinaiya wala mausab mausab lang sa ano lang sa buhat lang pero ang pag-usab mo nato which is atong inner ba pang spiritual dili pang labas lang kailangan ang ato ang sulod sa atong kasing-kasing ang atong kalag ang mausab na ba wala na bata sa pagkaulman so man kita nga as a believer kita gud angay mo barog no lalo na kita magwawali
Kay kung dili mo kita ka barog, mo kanang ganing mo ambit pud ka sa mga karnal. Ako nakatesting ko ana ba. Dili ka trabaho sa bulaton sa ministry kay grabe ka mo control guning unod para dili ka kabuhat sa ministry. Mo na nga ikaw may nasayod na naman kay nali sa right and wrong. Mo nang ayaw na naglugari ang demonyo kay kung imo nang lugaran na wala na. Maluya naman ka, wala kay gana manghatag og drugs. Wala po kay gana na magpadayon sa ministry kay ang tao manggod pride manggod ang number one Right. mo nay rason ba nga ang tao dili siya makapadayon tungod sa pride. Ang pride mo na maka less sa wisdom sa ano gani sa pulong sa Ginoo. Mo nang wala na kay pambala. Kay grabe man kayo maka-hypnotize ning flesh good ba. So kita kay kabalo naman tagi ka naman ta diya sa karnal kinabuhi man nato na sa una karon naluwas ta mga mirror na lang nato mga sayop. So klaro na gud kayo ang sayop ba labi na karon nga ato yung nabasa atong nang pamatud-an sa atong kaugalingon nga ang kamatuoran nabasa nato sa Bible ato yung nasinati sa atong kaugalingon mo ni nga angay sa pagministry angay gud nga dili lang tama na sa tabi ato yung i-apply sa atong kinabuhi kay mailhan naman gud sa tao gud nga wala siya nausab wala siya nag-ubi sa pulong sa Ginoo kay ngano iyang lifestyle kalibutan ng gyapon iyang batasan sa karaan ng gyapon wala na new creation ba so manay na nga as a leader ay dili man gud magbase sa idaran ka or hustler ka but veteran ka na sa magwawali ang kuan man gud nato ani gud is ang pagkamatarong pagkamitunod-anon nato sa paghatag sa pagtulon-an sa mga unbeliever nga sila makasabot matabangan nato sila kay daghan kay mga magwawali karon maayo man po sila mo tabi mo balati og istorya pero kung kita nato silang batasan wala pati yung grabe ka hypocrite ang tawag yun. Makita yun nato grabe ka plastic so unsa may sa tao pwede ta mangilad pwede ta makalusot pero sa mata sa Ginoo dili ta makaikyas kay ngano bisa man gud ang tao man gud pwede man mag-ayo-ayo sa tubangan sa tao pero kita raman pud mag-suffer sa atong consequence ba kung natay sayop nga binuhatan so dili lang gud nato ilaron atong kaugalingon ang ato lang gud is magmatarong ta bisag wala man tay bisag inusara lang ka kay sagara man gud ang tao tarong lang pag naay kauban nga magtotoo maayo kayo siya mo kuan ba magpakita but pagtalikod mo kuan grabe na po mo kuan gani mo salikway sa kamatuoran so ang Ginoo ra man gid atong gitagaan og kahimayaan dili ang tao so mara na akong nasabtan og Jesus God amen Amen. Amen. Praise God. Verse, ay nara ko sa verse 5. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Now, sa kanina bersikulo makita na to, ang kamatuoran jud labi na sa pagministry, importante jud kayo. Pasalamat lang ko sa Ginoo pud ani sad kay mismo mga believers nato moingon jud sila ba na ayaw di ta muundang sa pagministry kay ang ministry importante mong guna mo ni makapahatag og operation sa Ginoo ba labi na ang kanang pagpangatag og trucks ministry naman na kanang pag wali sa kaluwasan ministry na sa kunsa basta mawali lang ang kaluwasan ba mayong balita kay ngano mang importante man jud ni ang kaning pagministry kay ang mga kalag karon panahon na ang mga tao daghan na kay nangasaag daghan na kayo wala nakasabot sa ilahang panginabuhi labi na sa mga Gen Z na to mga batanon ang mga batanon karon ang gihilig nila kalingawan unsa may kalingawan ang ilang kalingawan puro
laag, inom-inom, babay, puros na lang na naa na tumabasa dira sa uban mga verses na mga mao'y ika sakit sa mga tao karong panahon na this last days ba. Ako lang sa di kuan sa verse 3 no kay tinuod awa. Mao nay resulta sad sa mga tao kung di maminaw sa pulong sa Ginoo or baliwaon na lang nila, ang ending nila ipalipas na lang sa dunggan tanan ba. Pareha karon. Kay abi man gud mga batan-on karon wala matudloy sa pulong sa Ginoo kay mas ilang gihilig naa sa pikas. So walihan sila og pulong sa Ginoo, walihan sila og kaluwasan, katawaan lang nila, baliwaon lang nila, ipalipas sa dunggan. Kay wa man sila, di man sila interesado na soltera sa tong magwawali ba na. Kung ang tao galiway interesado sa pagpaminaw sa pulong, di jud na sila ganahan, wala jud na sila interes na sa gunsaon. Pero at least karon gali sa panahon bisa manggalig di maminaw giwali gitagaan gi Japon sila chance na makadungog Japon sa kaluwasan. No, ang Ginoo do na dunay ihatag na second chance ba labi na sa katong mga katawhan ba na makadungog pa sa kaluwasan. Pero wa jud may chance kay dili man jud sila maminaw so mao na resulta consequence ini kamatay impierno duwaray pilion nila na destinasyon langit ug impierno ra wala man gud na ginunahuna sa mga tao karon ang langit ug impierno kay wa pa man gud nila sinati na dira na chapter sila kinabuhi mo bitaw to gingon sa mong stambayo ngay nakapaminaw sa kunila ba tuo man mo nang kamatayon ay na pamanta diri buhi pamanta ang atoa lang diri magpakadato ta pagka na mangita tag trabaho no kay labi na ang tao walay ikakaon walay kwarta mao bitaw giuna na lang nila ang trabaho kay mas para makakaon sila manrabaho man sila wa man koy ika-blame anang muingon sila na manrabaho na lang mi para makakaon pero manggod sa gingon sa tumagwawali for pila ka tuig manggod kung magkatrabaho manggali sila make sure sa jud na do na sila panahon sa Ginoo or moingon lang ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo kung sa mga unbeliever pa lang gali do na sad sila kanang interest or moingon lang ta ba na willing maminaw sa pulong sa Ginoo Romans 5:17 faith cometh by hearing hearing by the word of God kana palang gidaano kung paminawon lang nila ang pulong sa Ginoo mo may makapahatag nila og paglaom mao gali nang giimportante na ang ministry kay ang ministry manggod mao manggod na makapahatag og paglaom sa tao na katong nangasaag tanan kay ang karon daghan na kay nangasaag karon naadto sa mga bisyo kay wa man maisguti sa kaluwasan pero no isa lang sad ni sa kanang mga hipokrisi na kaagi lang ba uban manggong churches karon bisa magalig mo ingon sila naslas kamaturan napasalamat lang sa Gos atong isa ka brethren kay gisulti niya per pila ka higayon ba gingan niya naalagi kas kamatuoran pero ang pangutana ni obey ba ka or ni disobey tinuod man kay ang pinakasentro jud ana natubag na kas kamatuoran pero pangutana ni obey ba ka sa pulong sa Ginoo di ba wala dira na ma-expose ang tao na awa ingon nasa kamatuoran no nya wala lagi ka mo disobey sa naa sa imong mabasa makita ang ilang hypocrisy ba no sorry to tell you jud no labi na sa kuha jud mistakes are given or mistakes are be broken ingana mao sad nang gingon promises are meant to be broken jud permi ba kay nganuman kay bisa manggalig sa kanang luwas ta napagali sa tong GC gali kana manggaling pagka carnal minded pa lang isa ka believer mura ra gig makaingon lang sila na mura magdi luwas kay wa man siya pong kausaban mao bitaw na ang paghunahuna sa tao karon bitaw no na ang manggod may puntuan ang moingon sila na murag di luwas kay nganuman unsay nakalahi sa carnal og dili luwas iba naradya po'y similarity kay nagpabadlong
Mao rasad na sa katong mga unsaved na wa say kalibutan nagpabadlong rasad. Mao bitaw tong pasalamat ko sa Ginoo kay every time na sakit jud kayo ang pulong sa Ginoo, mo'y makahatag manggod og kanagaling pagmata ba pagpukaw kay musulti na lang kuan eh. Every time manggod na duna manggod tay mga kasakitan manggod mura gig mawa ang atong identity sa atong pagka-believer ba. Bitaw tinod da sinati na nato bisag kinsa sa atong mga believer kay sa in hard times manggali in afflictions ba. Dira manggod kan una nga atong unahuna gud bisa magig mabasa nato sa John 10 manggali na ang kontra mo debar mo to steal to destroy kay ang kontra mura rag leon na mo debar sa tao mo na pinakalisod karong panahon na sa atong henerasyon karon kay ang tao manggali kung dili manggali mada sa disiplina disad siya mada sa spiritual minded dali ra kay siya madibar sa leon mao na nang giingon dali ra makaatake ang ilang kontra ug masira dayon ang foundation nako mao na ni ang worst case scenario ako mang gi-underestimate ang pulong sa Ginoo mao na ang naresulta giatake ko na emotional damage mo na nay resulta na awa na underestimate na discourage ka na tapulan ka kay nagpaka-atake man ka mabitaw to gingon sa magwawali ba kung namanggali kay ipaningkamot manggali na imo galing ipurso ikamatay jud na nimo og paningkamot para mabuhat na nimo mura gug yang gipasabot ba sa goals ba kung namanggali kay goals na itinguha gali imo jud nang ipaningkamutan ba para dunay resulta mao ra sad na sa pulong sa Ginoo ba kung mo deeper pagali ang atong wisdom ug understanding ug maayo ipalabi pa jud nagmayo og tuon mao lang jud na ang problema sa kuha ba mao bitaw na mugawas ang ako ang dobling kara mao ta moingon lang ta og hypocrisy kay ang tao man jud naman jud hypocrisy og blasphemy at the same time kay ang ilaha mang ang corruption man gud sa tao gud sa lawas nun naa jud na pirmi di jud na mawa mabitaw tong dili jud ko moingon og admitar tinuod na jud siya na storya ba tanan man gud ma-disappointed kung naa man gud kay mabuhat ang conviction sa isa ka believer naa man jud na pirmi bisa manggalig luwas kay kung kabaw man gay siya na ang iyang gibuhat na di maayo mo reflect raman sad na siya sa iyang mga binuhatan mo bitaw to napasalamat ko no kay na kita ra sad nako ang kuan ba weaknesses og kanagaling moingon lang tag negativity kay wala masud ang pulong sa Ginoo sa unahuna mo bitaw ang warfare wa sad nako mauna-unahan ba ang warfare 24/7 ang kontra mo atake na as always no daghan kayo kasakitan mao bitaw nang giimportante na ang pagministry as evangelical kay ang isa ka evangelical mao ra gud naghatag og hayag mao bitaw nang gisulti sa uban verses na ang katong mga nasa kahayag mao toy muhatag og kahayag sa katong mga tao na nakangit-ngitan. We are the light. Of course, ang katong mga dark ato biatong kuanan og kanang pasugaan ba mo hatagan nato sila light para kabawsas kamatuoran. Kung di nato sila tagag light, so unsa sa day atong punto na nahimutang ang evangelical mao bitaw nang importante na gibuhat ni Apostol Paul sa mga uban apostolos nila ni Titus, nila ni Timothy, kinsa pa ng mga kuan ni disciples ni Apostol Paul atong time mismo manggali sa mga uban apostles kay kasabot man sila sa kamaturan mao bitaw to gingon sa uban na kung makasabot gali ta sa kamaturan kabaw na ta sa atong buhaton as always. Unya ang kanang ministry mao may pinakasentro mao bitaw na nanghatag tag gospel tracts para ang tao makabaw sa mayong balita kay importante jud na makabaw ang tao sa mayong balita kay kung di man gud ta makasulti og isa ka kalag sa mayong balita kita may ma-hold accountability sa katapusan hukman biya white throne of judgment ba white seat throne of judgment
mao man na siya hukman man ta bisan mo manggali maayo or di maayo atong binuhatan, no, to be humble. Pasalamat ako sa Ginoo kay isa sa ni sa mga lessons mo ba na mo deeper pa jud ang understanding nara sa jud na sa isa ka tao, no, kung mo padayon pa siya og basa, kay kung mubasa siya mulig-on siya, kung di siya mubasa mo hina siya. Nara jud ana jud kung magpaka-evangelical manggali makapadayon maayo lig-on Japon, di mawa ang iyahang kakusgan. Pero kung muundang gali og pag-ministry dili na gali mapadayon ang ministry, mao na nay giingon wa nay gamit, useless na kayo sa Ginoo ang iyang mga pangbuhat. Mao bitan ang uban mga tao na wa nay gibuhat awa. Wala na ang uban makompromise, wala nay gibuhat. Anto dira na lang taman. So mao na ako exhort karon kagabi na, no, pasalamat lang sa opportunity nagitagaan ko exhortation